Hallelujah, 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 hallelujah. जड़े प्रभुंर दास आपण भाई आउ जे प्रकार भाई कहले आमाने आत्मिक बंधु प्रेज द लॉर्ड आउ बहुत एंती बंधु थांती किंतु आत्मिक भाव रे बंधु बहुत कम मिली थाए आउ आपण मानकर अछि कि आत्मिक बंधु अछंती वेरी गुड आ जदी नाहंती आज ठार जाय कि खोज आत्मिक बंधु रहिबा दरकार प्रेज द लॉर्ड कारण अनेक लोक थिबे से माने छाड़ी देबे किंतु बंधु ही साथी रे रहिथिबे प्रेज द लॉर्ड आ जीसु निजे कहले मु तुमान को कोन बोली अनाथ करी छाड़ी जाऊ नै मु तुमान को बंधु बोली डाक करछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु गौरव पांतु मोर प्रिय माने आजिर जो विशेष दिन पुनरुत्थान दिन याकू ईस्टर बोली मध्ये कहती ट्रेडिशनली किंतु वाक्य आधारित जदि हमें देखिबा यह रिजरेक्शन डे यह विजयर दिन विक्टोरियस डे इतिहास रे गोटे जदि कोनोसी विजयर दिन थिला आज थिला सेही दिन निश्चित भाव विगत सप्ताह रे आपण माने खजुरी रविवार पालन करिथिबे ताकू मध्ये विजय यात्रा बोली कुआ जाय आ जीशुकर शेष सप्ताह से यात्रा थिला आ से जेरूसलम अभिमुखे आसीथिले आ गध उपरे से ऊपर चढ़ी गध उपरे बसी से जेरूसलम को आसीथिले आ से दिन लोक माने कहिथिले कोन कहिथिले जे होसाना दाऊदक संतान नै कि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड होसाना अर्थ होची यहा जे हे प्रभु आमन को उद्धार कर प्रेज द लॉर्ड आ तापरे जहा घटना सब घटी छी आपण माने सप्ताह तमाम आपण माने आलोचना करिथिबे प्रार्थना रे बसिथिबे आ मांडलिक भाबे शिक्षा भी करिथिबे अनेक विषय मध्ये आपण माने करिथिबे आ निश्चित भाबे शुभ शुक्रवार दिन ख्रीष्टनकर से जातना दुख बा से जो बलिदान को आपण माने मने पकेइथिबे आउ ताहा शेष होई नथिला ताहा आउ गोटे बड़ विश्व को आमान को पढे नथिला जे तृतीय दिन रे से पुनरुत्थान हेबा विश्व प्रेज द लॉर्ड आउ आजि परी गोटे दिन रे प्रभु यीशु ताहांकर कथा अनुसार ताहांकर कहिथिबा अनुसार से पुनरुत्थित हेइथिले प्रेज द लॉर्ड एहा जे केवल नूतन नियम रे लेखा अछि ताहा नुहे जो प्रकार आपण माने अनेक आज पद पर्व कहिले सब किछि रिजरेक्शन बा पुनरुत्थान रिलेटेड बा संपर्क आपण माने वाक्य उच्चारण कले मु आज बहुत खुशी हेली जे आपण माने केवल सानो पो झियो मान को सुना पद कहया पई थारे कहू नांती आपण माने बड़ माने मध्य मुखस्थ करी कहू छथि एते सुंदर कथा प्रेज द लॉर्ड हमने भाबी थाउ बड़ लोक माने से मानकर बड़ दिमाग तो से मानकर बड़ मस्तिष्क तो से माने बेसी कोन करथिबे मने पकेइथिबे नै कि किंतु आज जणा पडुथिला जे बड़ माने मध्य केते नै कि केते बड़ दिमाग रखिछु नै कि हैं तार अर्थ आमाने समस्त प्रभु को चरण तळे सानो पिला माने आमान को वाक्यर आवश्यक अछि प्रेज द लॉर्ड मु एठारु गला परे हम मंडली रे मुखस्थ पद समस्त करेबी नै मु भी करू छी आ किछि किछि पद जे एमिति समस्त को छिडा करी कि मु परीक्षा नै नै से मान करे आगामी समय रे परिवार रही प्रेज द लॉर्ड मते बहुत भल लागिला जे सानो बड़ समस्त आजि आपण माने पुनरुत्थान विषय रे जो वाक्य रे लिपिबद्ध अछि सेही गुडी को सेही पद गुडी को आपण माने उच्चारण कले होई पारे मु से पद गुडी को जाई कि आपण मान को कहितांती किंतु आजिर वाक्य टिके भिन्न प्रकार अटे प्रेज द लॉर्ड भिन्न प्रकार एथि पाई जे यीशु निश्चित भाबरे पुनरुत्थित हेले कार डाउट अछि कि गत काली गोटे वीडियो देखुथिली जने भाई से एनालिसिस करूचंती आउ से गोटे प्रश्न पचारुचंती से जने विश्वासी किंतु से एक्टिंग करूचंती आउ से कहउचंती आपण माने सुनंतु टिके ध्यान से वीडियो रे से कहउचंती जे देखंतु मु जने नास्तिक नास्तिक अर्थ कोन जे को विश्व रे विश्वास करे को देवता नहीं भगवान नहीं प्रभु नहीं ईश्वर नहीं परमेश्वर नहीं कौन सी विश्व रे से विश्वास करती नहीं
तो से कहले मु जने आज नास्तिक आ मते गोटे उत्तर दरकार अछि आ से प्रश्न से पचारले से उत्तर को से पाउ नथिले खोजिले से कहले किंतु मु एई उत्तर बाइबल किबा गीता किबा कुरान किबा कोनोसी धर्मशास्त्र मते दरकार नाही प्रेज द लॉर्ड मते एमितिया दरकार जहा इतिहास रे लिपिबद्ध हेतिबो जहा भौगोलिक भाव रे प्रमाण सिद्ध हेतिबो जहा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सर्वे करिकि ताहा प्रूफ करितिबो जहा वैज्ञानिक माने शोध करिकि बा संशोधन करिकि बा रिसर्च करिकि प्रूफ करितिबे मते एमितिया उत्तर दरकार प्रेज द लॉर्ड तारे से प्रश्नटी कोन हेतिबो आपण माने भाबुथिबे से पचारले कहा को पचारले आजि काली सब किछि टेक्नोलॉजी अछि नै कि एआई अछि गूगल रो क्रोम रे आपण माने जहा सर्च करले आपण माने पाई जाउछंती आजि काली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ई प्रकार से माने ट्रेन अप करिसंती जे इतिहास रे जहा किछि पब्लिश हेछि जहा किछि लिपिबद्ध हेछि जहा किछि प्रकाशन पाइछि से सब विश्व को से काढी की गोटे उत्तर दिए प्रेज द लॉर्ड जे कोले मु जने नास्तिक मु बाइबल रे विश्वास करे नै मु गीता रे विश्वास करे नै मु कुरान रे विश्वास करे नै किंतु मु वास्तव विश्व गुटे विश्वास करबी जोटा कि मु छुई की देखबी थमा को परे जोटा कि मु देखिबी इतिहास रे खोजिले जणा पड़िबो जे हां एई विश्व गुटे थिला आ से प्रश्न पचारले जगत रे एमितिया को धर्म अछि धर्म कथा छाड़ जगत रे एमितिया को प्रभु अछंती जो माने निज को प्रभु कहले बा अन्य माने ताकू प्रभु कहले जो प्रभु बा जो व्यक्ति को विषय रे इतिहास प्रमाण दउची भूगोल प्रमाण दउची वैज्ञानिक माने प्रमाण दउचती आर्कियोलॉजी रिसर्च प्रमाण दउची एमितिया गोटे व्यक्तित्व विषय रे कहंतु जहार इतिहास अछि आज मध्य लोक माने जाई कि देखि पारिबे से अनेक प्रश्न मध्य एही गुरुत्वपूर्ण प्रश्न से पचारिथिले आ सेते बेले से उत्तर आसुथिला हां पुराण रे एमति लेखा अछि सेटा रे सेमति लेखा अछि कहले न न न न मते पुराण रु नै वाक्य रु नै कोठी भी दियो नै मते इतिहास रु दियो जोटा कि इतिहास रे घटना घटी छी शेष रे सेही उत्तर मिलिथिला जीसु को विषय प्रेज द लॉर्ड आ सेही जीसु को विषय रे ताहा घोषणा मिलिथिला से जहा किछि भी तांको जीवन रे हितिला ताहा पूर्वरु हजार हजार वर्ष रु कुहा जाईतिला आ ताहा घटना घटिछि आ ताहा आजि मध्य लोक माने जाई कि देखि पारिबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ सेही मध्य रे एई गोटे घटना थिला जे से पुनरुत्थान होइछंती ना एटा मन गढ़ा कहानी हालेलुया अनेक लोक एहाको मन गढ़ा कहानी कहि पारंती किंतु वाक्य बाहरे बाइबल बाहरे अनेक इतिहासकार माने अनेक भौगोलिक लोक माने अनेक वैज्ञानिक माने अनेक रिसर्चर माने प्रूव कर देइछंती जे वास्तव रे जीसुंकर मृत्यु हेइतिला वास्तव रे गोलगथा बोली गोटे पहाड़ अछि वास्तव रे सेही शून्य कबर शून्य समाधि आज मध्य अछि प्रेज द लॉर्ड एई अर्थर एई कथार अर्थ आपण माने बुझी पारुथिबे अनेक महापुरुष आसिले अनेक बड़ बड़ लोक माने आसिले अनेक हीरो हिरोइन माने आसिले अनेक राजनेता माने आसिले अनेक देश को संग्राम करी देश को स्वाधीनता देवा लोक माने आसिले आमनकर महान महात्मा गांधी नेल्सन मंडेला की लोक माने आसिले समस्त मृत्युवरण करिसंती किंतु केही पुनरुत्थान हेई नांती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज सेहिथि पई एई दिवस आपन को पई आ मो पई बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रेज द लॉर्ड से माने यथा संभव जहा इच्छा ताहा कले आ लेखा जाए माथ्यू रचित सुसमाचार आ 4 सुसमाचार रे लेखा जाए कोन लेखा जाए जे से माने ताहांकु बद्ध तो कले किंतु ताहांकर समाधि मध्य दिया गला प्रेज द लॉर्ड तांको चतुर्पार्श्व रे बुलुतिबा लोक माने सेही दिन समस्त छिन्न भिन्न हेकि जाईतिले जीसु तार पूर्वरु कहितिले जे एई सप्ताह रे एई विश्व सब घटना घटिबा को जाउछि से तीन थर से मान को मने पके देइतिले मार्क 8 रे 31 टिके पाठ करिबा 9 रे 31 टिके पाठ करिबा 10 रे 32 टिके पाठ करिबा आमने देखिबा जे जीसु ऑलरेडी कहि देई कि जाईतिले कोन कोन घटना घटिबा को जाउ अछि प्रेज द लॉर्ड टी पढिबे कि
ମାର୍କ ଆମଙ୍କର 8:31 ପଦ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇ ହତ ହେବାକୁ ହେବ, ପୁଣି 3 ଦିନ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord। ଏଟା ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପୁଣି 9:31 ପାଠ କାରଣ କରିବା। ଯୀଶୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ହଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଅଛନ୍ତି, ଓକେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ, ଆଉ ସେ ହତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ 3 ଦିନ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord। ପୁଣି ଥରେ ସେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ କହି ଦଉଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। 10:32-34 ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଓ Okay। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବିସ୍ମୟିତ ଓ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ଲୋକେ ଭୀତ ହେଉଥିଲେ। ଓକେ। ଏଣୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ଅନ୍ତର କରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ସେହି ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛୁ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାକୁ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞ ଦେଇ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବେ, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇବେ, ତାହାଙ୍କୁ କରୋନା ମାରିବେ ଓ ବଧ କରିବେ, ଆଉ 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ସେ ସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହେଲା। ଆଉ ସବୁ କିଛି ହେଲା ପରେ ସେଇ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମାଧି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର 2 ଦାସକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପିକ୍ଚରକୁ ଆସିନଥିଲେ। ହାରମାଥିଆ ଯୋସେଫ, ସିଏ ଜଣେ ଧନୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହାସଭା ଫାରୁସି ଦଳର ଜଣେ ନେତା। ଯେଉଁ ଫାରୁସି ଦଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଦଳର ଜଣେ ନେତା। ସେ ଆସି ପିଲାତଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପିଲାତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାଶୟ ମତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ସମାଧି ଦେଇପାରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ନିକୋଦିମସ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସେଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ନିକୋଦିମସ୍। ଏଇ ନିକୋଦିମସ୍ କିଏ? ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସେଇ ଫାରୁସି ଦଳର ଲୋକ, ଯିଏକି ଫୋର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେ ମାନିଥିଲେ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛିଡା କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ବିଶେଷ ଥିଲା, ଅନୋଖା ଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କବର ଦେବା ମଧ୍ୟ ଅନୋଖା ଥିଲା, ବିଶେଷ ଥିଲା। ତାହା ରୀତି ଅନୁସାରେ ହେଲା। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଓକେ ମାରି ଦିଆଗଲା, କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ନେଇଗଲେ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ରଖିଦେଲେ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଲେଖାଯାଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରୀତି ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଯିବା। ଯୋହନର ଆମେ 20 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ 19 ଅଧ୍ୟାୟର 39 ଆଉ 40 ପଦ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯେଉଁ ନିକୋଦିମ ପ୍ରଥମେ ରାତ୍ରି କାଳରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 50 ସେର ଗନ୍ଧରସ ମିଶ୍ରିତ ଅଙ୍ଗୁର ଘେନି ଆସିଲେ। ଓକେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ଘେନି ଯୁହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ସମାଧି ଦେବା ରୀତି ଅନୁସାରେ ତାହା ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord। এই ସବୁ କାହାଣୀ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଇଛି। এই নিকোদিমস ଯିଏକି ପିକ୍ଚରରେ ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। କୋଉଠି ରଖାଗଲା? ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସମାଧିରେ ରଖାଗଲା, ନାଇକି? କୋଉଠି ରଖାଗଲା ଲେଖା ଅଛି? ଯେଉଁ ସମାଧିରେ କେହି କେବେ ରଖାଯାଇ ନଥିଲେ, ଗୋଟେ ନୂତନ ସମାଧି, ଫ୍ରେଶ। ସତ୍ୟନଗର କେତେ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ମରଣ ପରେ ଆମେ ଦେଖି ଯାଉଛୁ, ସେଇଠି ଫ୍ୟୁନାରାଲ ହଉଛି, ଦୁଃଖ ସମୟ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ନୂଆ ଜାଗା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ କବର ଖୋଦା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ସ୍ଥାନରେ କେହି କେବେ ରଖାଯାଇ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ସମାଧି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ରୀତି ଅନୁସାରେ ଦିଆଗଲା, ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଦିଆଗଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇକି ତାକୁ ଦିଆଗଲା।
ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲେପନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ସମାଧି ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ହୋଇପାରେ ନିଜର ଲୋକମାନେ ପାଖରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ, ମାଥ୍ୟୁର ଆମେ ଯେତେବେଳେ 27 ପଢୁଛୁ 60 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆପଣାର ଯେଉଁ ନୂତନ ସମାଧି ପାହାଡରେ ଖୋଳିଥିଲେ କିଏ? ହାରମାଥ୍ୟା ଯୋସେଫ, ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଥୋଇଲେ, ଆଉ ସମାଧି ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ପଥର ଗଡାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ପଥରଟା ଦେଇ ଦେଇକି ଗଲେ, ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କାହାଣୀ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ 62 ପଦରେ, ମାଥ୍ୟୁ ରଚିତ ସୁସମାଚାର 27-62 ପଦରେ, ଯେ ତହିଁଆର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୋଜନ ଦିବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନେ ପିଲାତ ନିକଟକୁ ଆସିକି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏକତ୍ର ହେଇକି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ 63 ପଦ। ମହାଶୟ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢେଇଲେ, ଏଇ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାବୁକ ମାଡ ମାରିଲେ, ଛେପ ପକେଇଲେ, କରଡ଼ା ମାରିଲେ, ସେଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲୁ ତାହା ହେଇଗଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲୁ, ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କିଛି ହେଲା ପରେ, କବର ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପଡୁଛି, ହଁ 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 ତାଙ୍କୁ ତ କବର ଦିଆଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ଅଛି? ମହାଶୟ ସିଏ କହିଥିଲା, କଣ କହିଥିଲା? 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଉଠିବେ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରାଯାଉ? ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉ? ସେ ସମାଧିରେ ମୋହର ଲଗାଯାଉ, ସେ ସମାଧିରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କରାଯାଉ, ସେ ସମାଧିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଉ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଉଠିଲେ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଲେଖା ଅଛି କଣ? ତୃତୀୟ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କେ ଜାଣି ତାହାର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ତାହାକୁ ଚୋରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବଚନ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ପ୍ରବଚନ ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ କହିବାର ଏଠି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ହାରମାଥ୍ୟା ଯୋସେଫ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଲେ, ପଥର ଗଡେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଏହା ସମାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ସେଇ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମାଧିକୁ ମୋହର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଲେଖାଯାଏ, ପିଲାତ କହୁଛନ୍ତି ତମର ତ ପ୍ରହରୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଯାଅ ଆଉ ପ୍ରହରୀ ଦଳକୁ ଲଗାଅ, ମୋହର ଲଗାଅ, ଯଥା ସମ୍ଭବ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଅ, ଆଉ ଦେଖ ଯୀଶୁ ଉଠୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଜଗିକି ରୁହ, ରାତି ସାରା ବସ, ତୃତୀୟ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ବନ୍ଦ ନ କରି କଣ କରିବ? ଯଥା ସମ୍ଭବ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବ। ତାହା ଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଭିତରେ ସଢିଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଭେନ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ମୃତ ଶରୀରକୁ ବି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ଯଥା ସମ୍ଭବ କଣ କଲେ? 65 ପଦ ପଢିବା। ପିଲାତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରହରୀ ଦଳ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଯଥାସାଧ୍ୟ ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ କର। ଯଥାସାଧ୍ୟ ମାନେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କଣ କର? ସେ ସମାଧିର ଚାରିପଟେ ତମେ ସୁରକ୍ଷିତ କର, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆଉ କିଏ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଗୁପ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ମହିଳା ମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଦଳ ଦଳ ହୋସାନା ଗାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଚୋରି କରି ନେଇଯିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କର? ଜଗିକି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କିଏ ଫିଟଉଛି ସେଇଟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଗୋଟେ ଅଧିକାର ବିଷୟ। ରୋମିଓ ସରକାର ଯୋଉଠି ସିଲ୍ ଲଗାନ୍ତି ସେଇ ସିଲ୍ କୁ ଛୁଇଁବା ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଛୁଇଁବ ସେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହେବ, ସେ ରାଜଦ୍ରୋହ ହେବ, ଆଉ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି 66 ପଦ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇ ପ୍ରହରୀ ଦଳ ସହିତ ସେହି ପ୍ରସ୍ତରରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦେଇ ସମାଧି ସୁରକ୍ଷିତ କଲେ। ପ୍ରହରୀ ଦଳ ସହିତ ମାନେ ପ୍ରହରୀ ମାନଙ୍କୁ, ପୁଲିସ ମାନଙ୍କୁ, ସେନା ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କଣ କଲେ? ତମେ ଏଇଠାରେ ଜଗିକି ରୁହ, ଆଉ ସେ ସମାଧିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ନେଇକି।
ଆଉ କିଏ ଜଣେ ପଢୁଥିଲେ ବୋଧେ ମାର୍କରୁ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ଯେ ମେରୀ ମଗଦଲେନ ଆଉ କିଏ ଗଲେ, କିଏ ଆମ ପାଇଁ ପଥର ଖୋଲିଦେବ, ଆମେ ଏତେ ବଡ ପଥର ଖୋଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏଇ ପଥରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗଦୂତକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କୌଣସି ରୋମୀୟ ସରକାର, କୌଣସି ଫାରୁସି, କୌଣସି ସାଧୁକି, କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କର ସିଲ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଇକି ଚାପିକି ଧରିକି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିକି ଆମେ ରଖିବୁ, ଦେଖିବୁ କିଏ ନେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି, ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଶ୍ରାମର ଶେଷ ହେଲା ଆଉ ତାର ପ୍ରଥମ ଦିବସର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 28 ପର୍ବରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ନାଇଁ କି? କଣ ହଉଛି 28 ପର୍ବରେ 1 ପଦ 2 ପଦ, ବିଶ୍ରାମ ବାର ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ଓ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ ସମାଧି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେଇ ପଥର ଖଣ୍ଡିକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପିଲା ତ ଯାଇଥିବେ ନା, ବାଡି ଗୋଟେ ଚାବୁ ଗୋଟେ ଧରିକି, ଏ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମୋର ସିଲ୍ ଲାଗିଛି, କେମିତି ତମେ ଖୋଲିଲ? କହିପାରିଥିବେ କି? କହିଥିବେ? କଣ ହେଇଥିବ? କେତେ ଗୁଡେ ସେନା ଦଳ ସେଠି ଥିଲେ, ସେଇ ତ ଚାବୁକ ଧରିକି ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି କାହାକୁ ଦୂତକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ନାଇଁ କି? କେମିତି ତମେ ସିଲଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, କେମିତି ତମେ ପଥରଟାକୁ ଗଡେଇ ଦେଲ? କରିଥିବେ କି? ଉଲ୍ଟା କଣ ହେଲା ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, 3 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ରୂପ ବିଜୁଳି ପରି ଓ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହିମ ପରି ଥିଲା। ଆମେନ୍। କାହାର? ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତର ରୂପ ବିଜୁଳି ପରି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଗତ ସପ୍ତାହ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠାରେ ଉପାସନା କରୁଥିବା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ମେଘ ଆସିଗଲା ନାଇଁ କି? ଆସିଥିଲା କି? କରପୁରେ ଆସିନି ବୋଧେ? ସେଇ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଉପାସନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲୁ ସକାଳ ସମୟରେ, କେତେ ବଡ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲା। ଆମକୁ ମନେ ପଡିଗଲା ଯେ ସେଇ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ, ସେଇ ଦିନ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ମିଳିଲା ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜୁଳି ପରି ତାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ସେମାନେ କଣ ହେଲେ? 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭୟରେ ପ୍ରହରୀ ମାନେ କମ୍ପମାନ ହୋଇ ମୃତବତ୍ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋଉ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଡରେଇବା ପାଇଁ, ଧମକେଇବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତକୁ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କର ଢିଲା ନେଇକି ସେମାନେ କଣ? ମୃତବତ୍ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କବ୍ଜାରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଛ ପ୍ରଚାର ନ ହଉ ବୋଲି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ତୁମେ ଯେତେ ଜଗୁଛ ଜଗ, ଯେତେ ମୋହର ଲଗଉଛ ଲଗ, ଯେତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କରୁଛ କର, ଯେତେ ପ୍ରହରୀ ଲଗଉଛ ଲଗ, ମୋର ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉଠିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେ ବାସ୍ତବରେ ଉଠିଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଇତିହାସ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି, ସାଇନ୍ସ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି, ସବୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ମାନେ ଅତି ଉପାସକ ଦଳ ଏଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୀତ ଉପରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଅତି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନ କରି ସିଧାସଳଖ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯଦି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, କୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ବାଧା ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖି ପାରିବେ ନାହିଁ। ନା ପିଲାତ, ନା ରୋମୀୟ ସରକାର, ନା ଫାରୁସି, ନା ସାଧୁ, କି ନା କୌଣସି ପ୍ରହରୀ, ନା କିଏ। ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ନିହାତି ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି এই ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯଦି ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ତାହା କଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି? ମୋ ପାଇଁ ତାହା କେତେ ଲାଭ? ମୋ ଜୀବନରେ ତାହାର କଣ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ? What is the benefit of his resurrection in my life? ତାହାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଜି ଜଗତ ସାରା ପ୍ରଚାର କରାହଉଛି, ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି, ବାଇବେଲ ବାହାରେ ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ବସିଥିବା ସାନରୁ
बड़ समस्ते इनक्लूडिंग पालक पास्टर आमे माने प्रभुଙ୍କର दास माने এই পুনরুত্থানର अर्थ मो जीवन पाई कोन से उठिଛନ୍ତି हालेलुया प्रेज द लॉर्ड किंतु वास्तव रे सेही पुनरुत्थान शक्ति मो जीवन रे कार्य करूची कि प्रेज द लॉर्ड लेट अस गो टू कोलोसियंस सेति पाई कोलोसी पुस्तक रे आमे पाठ करूछु कोलोसी पुस्तक जहा कि आमे पाठ पढिछु वर्तमान पढिथिलु मु आपण मानको किछि प्रैक्टिकल विषय कहबी एई पुनरुत्थान जदि भी यीशुकर सत्य जहा भी किछि प्रचारित हैला ठीक अछि बाइबल रे अछि प्रत्येक वर्ष आमे पालन करूछु हालेलुया गाउछु बहुत सुंदर गीत गाउछु चहळ पड़ी गला गाउछु सहर रे चहळ पड़ी गला गाइले ना सहर रे चहळ पड़िले मोर की लाभ आजिरो प्रश्न यीशु पुनरुत्थान हेले सहर रे चहळ पडू ना किंतु जदि मो जीवन रे ताहा चहळ पकेई नाही मो जीवन रे ताहा बदलई नाही मो जीवन रे ताहा परिवर्तन आनी नाही मो जीवन रे ताहा आजि मध्ये से मृत परिस्थिति अछि आजि मध्ये मो से पाप मृत रे जदि अछि ताले यीशुकर पुनरुत्थान किछि लाभ नाही ताले यीशुकर पुनरुत्थान अन्य पाई लाभ होई पारे सहर रे चहळ पड़ी पारे किंतु मु चर्च को आसी कि बसुथिबी हां काई गीत टिके गाउथिबी किंतु मोर दैनंदिन रे तार जदि प्रभाव पड़िबो नाही तार जदि किछि लाभ हेबो नाही ता हेले मु मृत यीशु को धरि कि कबर रे थिबा यीशु को धरि कि बुलुछि प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आज किछि भी सब किछि आपण भूली जांतु किंतु एई स्थान जिबा बेले गोटे विषय करि कि जांतु जीवित यीशु को नै कि जांतु आ सेही जीवित यीशु आपणकर मोर जीवन रे चहळ पकांतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सेति पई कोलोसी रे कोन लेखाला तुमे माने जेबे ख्रीष्टଙ୍କ सहित उत्थापित होई अछ ख्रीष्टଙ୍କ सहित उत्थित होई अछ प्रेज द लॉर्ड ख्रीष्टଙ୍କ सहित आमे केते बेले उत्थित हेलु को समय रे उत्थित हेलु केमिति उत्थित हेलु जदि ख्रीष्ट पुनरुत्थान कले ताहले मो मध्य पुनरुत्थान करबी प्रेज द लॉर्ड जदि ख्रीष्ट जीवित हेले मो मध्य जीवित हेबी प्रेज द लॉर्ड एई सत्य विषय एई पुनरुत्थान आमे शिखिबा दरकार एई पुनरुत्थान आम पई कोन लाभ करे एई पुनरुत्थान आम पई कोन नै कि आसीछि एई पुनरुत्थान अर्थ कोन मो जीवन पई आज तीनटा चारटा विषय केवल कहबे এই পুনরুত্থান বাস্তবরে এই জগতরে থিবা সবুঠারু ভয় সবুঠারু বড় শত্রু সবুঠারু বড় ডর যাহা কি মৃত্যু সেই মৃত্যুকে পরাস্ত করিয়াছে প্রেজ দ লর্ড হালেলুয়া আজি সেই ডর সেই ভয় আজি জগতর সব লোককু কোন করছি কবজা করিকি রখিছি মোহর মারিকি রখিছি सील मारी के रखिछि अधिकार जमे के रखिछि निजर नियंत्रण रखिछि शत्रु शैतान तार मृत्यु को समस्त जीवन रे डरै की रखिछि जो मृत्यु को परास्त करी जो मृत्युर नाउड़ को भांगी जो यीशु पुनरुत्थित हेले कोन सेही मृत्यु आज भी हम जीवन रे भय आनुछि कि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आसंता माने प्रथम करिथि कि जिबा हमने पुनरुत्थित हेई अछु ख्रीष्टଙ୍କ सहित हेले पुनरुत्थान आम पई कोन प्रथम करिथि 15 अध्याय आपण माने अनेक ताहा उच्चारण कले मु सुनुथिली अनेक 3-4 पदरु 20 पद आपण माने उच्चारण कले 55 पद उच्चारण कले मु देखुथिली अति सुंदर विषय किंतु आमाने शेष आड़ को जीवा समय को ये रखिकी देखंतु 50 पद रे कोन लिखा जाए हे भाई माने मु एहा कहू अछि रक्त मांस ईश्वर को राज्य अधिकार करि पारे नाही प्रेज द लॉर्ड क्षय अक्षयता को अधिकार करे नाही प्रेज द लॉर्ड देखो मु तुम मान को गोटे निगूढ़ कथा कहू अछि आम्भे माने समस्ते महानिद्रा प्राप्त हेबा नाही किंतु एक मुहूर्त रे चक्षुर पलक रे शेष तुरी ध्वनि रे आम्भे माने समस्ते परिवर्तित हेबा कारण तुरी बाजिब आ मृत माने अक्षय होई उत्थित हेबे पुणी आम्भे माने परिवर्तित हेबा कारण
କାରଣ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀରକୁ ଅକ୍ଷୟତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। Praise the Lord. ତାପରେ ଆଗକୁ ପଢିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଏହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼, ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ପାପ ଆଉ ପାପର ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। Praise the Lord. Praise the Lord। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏଇ ଯୋଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମେ ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଅଛୁ, এই পুনরুত্থান আজ আমাকে মনে পকাই দଉଛି গোটিଏ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟରେ ରଖିଅଛି, ଡରରେ ରଖିଅଛି, ଦବେଇକି ରଖିଅଛି, ଚାପରେ ରଖିଅଛି। এই ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ। ଗବ୍ବର ସିଂଙ୍କୁ ବି କିଏ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି, কিবা কৌশি দাউদ ইব্রাহিমକୁ କିଏ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି, কিবা କୌଣସି ସାପକୁ ବି କିଏ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାପ କ'ଣ କରିଦେବ ସେ ବିଷୟକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ମା ମାନେ ଝିଟିପିଟିକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। କିଚେନ ଭିତରେ ଯେମିତି କି ଝିଟିପିଟି ଆଜି ଆସି ଗିଳି ପକେଇବ ଦେଇକି। କ'ଣ ପାଇଁ ଡରୁଛୁ ଝିଟିପିଟିକି? କଣ ପାଇଁ? କାଳେ କାଟିଦବ, ବିଷାକ୍ତ ହବ, କାଳେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆହବ, କଣ ହବ, ଆଉ କିଛି ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଲାନି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସ। ଆମେ ଯେତିକି ବି ଡର ଡରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଡର, ସେଇଟା ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ଡର। ଆଉ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛି, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର। ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛି যে মৃত্যুর জয় আউ রহিব নাই, মৃত্যুর বল আউ রহিব নাই, মৃত্যুর বলକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ପାପ ଆଉ ପାପର ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ କ'ଣ? ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାହା ଜୟକୁ ଆଣିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭୟକୁ ଦୂର କରିଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟକୁ ଆଣିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମୋତେ ଭରସା ଦେଇଅଛି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୂର କରିଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ଜୀବନ ଦେଇଅଛି, ମୋତେ ଜୟ ଲାଭ କରାଇଅଛି। କେମିତି? ଆସନ୍ତୁ ପଢିବା ରୋମିଓ 6:9। এই মৃত্যুକୁ ସେମିତି କେମିତି ପରାସ୍ତ କଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବାରୁ ଯେ ଆଉ କେବେ ମରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ଓକେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବାରୁ ପୁଣି କେବେ କ'ଣ ମରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲା ପରେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆଉଛୁ, କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ହଉ ଯାହା ବି କିଛି ହଉ, ଆମେ ଠିକ ହେଇଯାଉଛୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ହଉଛୁ? ଆଉ ଥରେ ବିମାର ହଉଛୁ, ଆଉ ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଥରେ ରୋଗ ଆମକୁ ଧରୁଛି, ଆଉ ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆଉ କେବେ ମରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କେବେ ମରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। এই পুনরুত্থান আজি ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ এই ଭରସା ଦେଉଅଛି, এই ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ମରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ମରଣର ଭୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ କେବେ ମରିବେ ନାହିଁ ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରୁ? ଜାଣୁ। ତାପରେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ, ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁର ଡର ଆଜି ସମସ୍ତ ସଂସାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାପିକି ଧରିଛି, সেই ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଈଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସେ ଭୟରୁ ଉଠେଇ ସାରିଛନ୍ତି। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Every 2:14-15
ଏବ୍ରି 2:14-15 ଅତଏବ ସନ୍ତାନ ମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେହିପରି ସେଥିର ସହଭାଗୀ ହେଲେ। ଓକେ, ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୟତାନକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାବଜୀବନ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ତ ପରାସ୍ତ କଲେ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଯିଏକି ଶୈତାନ, ଯିଏକି ତାର ଅଧିକାରରେ ରଖିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ? ପରାସ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଏଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବେ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ମରଣକୁ ଡରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଶ୍ରାପ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁଣି ଗାଳି କିମ୍ବା କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର ବିଷୟକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଣ ଲେଖା ହଉଛି ଶେଷ ଆଡକୁ? ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ ଲେଖା ଅଛି ପଢିଲେ? ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯାବଜୀବନ କଣ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି? ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ଦାସତ୍ୱ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁକୁ ତ ହତ୍ୟା କଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ତ ଶେଷ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଶୈତାନକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଜି ସେ ଉଦ୍ଧାର ଆମେ ପାଇଛୁ କି ମୋର ପ୍ରିୟ? ଆଜି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନେଇକି ଯିବା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅଲରେଡି ହରେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ହରେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଠୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାତି ଅଧରେ କୋଉଠି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହୋଇପାରେ ସାପ ଦେଖିଲେ ଡର ଆସିବ, ସେ ଡରଟା ବାସ୍ତବିକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିବେ ଓ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ ସେମିତି କରୁଛ, ଆମକୁ ଯଦି ତାହାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଓ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରୁ କରୁ ଯଦି କିଏ ହତ୍ୟା ବି କରିଦିଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଅନନ୍ତ ଆଶା ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଯୋହନ ରଚିତ ସୁସମାଚାର, ଆମେ ଯେତେବେଳେ 11:25-26 ପାଠ କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲାଜରସ୍ ମରି ଯାଇଥିଲେ, 4 ଦିନ ହେଲାଣି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଠୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଉ ତାପରେ କଣ? ଜୀବନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଜୀବନ। ଏଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ନାଇଁ କି, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ହି ଇଜ ୱେଲକମିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କେହି ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ ନା କାନ୍ତି, ସେ ସାହାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିଗାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ କଣ କର କହର ଆଉ ନାୟକ, କେତେ କେତେ ସେଠାରେ ଆପଣ ମାନେ ଆହୁରି କାହା କାହା ନାଁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ସେ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ, ଆଉ ମତେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସିଏ କଣ ହବ? ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଯଦ୍ୟପି ମରେ, ତାର ଅର୍ଥ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଆମେ ମରିବୁ, ଆମେ ମରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇ ମାଟିର ମଣିଷ, ଏଇ ମାଟି, ଏଇ କ୍ଷୟ ବସ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସିଧା ପାପମୟ ଶରୀର ନେଇକି ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦ୍ୟପି ମରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିନାଶ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ନରକଗାମୀ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ବିନାଶ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯଦ୍ୟପି ସେ ମରିବ ସେ କଣ? ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ ଆଉଥରେ, ପୁଣି ଯେ କେହି ବଞ୍ଚେ ଓ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କଦାପି କେବେ ହେ ମରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେ କେହି
मोरे मते विश्वास करे से जदपि मोरे से बंचिबो आउ थरे कोन लेखा हला से कदापि केबे हे मरिबो नाही ଏହା कोन विश्वास करूछ ଏହା कोन विश्वास करूछ आज रही पुनरुत्थान दिवस रे द्वितीय विषय आपण मान को मु कहिया पई चाहूची जे पुनरुत्थानटी आ मान को स्वागत करूची इनवाइट करूची डाकुची जे केही मोठारे विश्वास करिवे एई पुनरुत्थान शक्ति ताको कोन करिवो अनंत जीवन देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आ एई पुनरुत्थान विषयटी खाली सेति के मान को देउ नाही आउरी अनेक विषय रोमियो 4:4 Just as Christ was raised from the dead, we too आम्भे माने बपतिस्म द्वारा मरण रे ताहाको सहित समाधि प्राप्त होइअछु जेपर ख्रीष्ट पिताको गौरव द्वारा मृत मानको मध्यरु जे प्रकार उत्थापित हले आम्भे माने मध्य सेही प्रकार जीवनर नूतन भावरे आचरण करू प्रेज द लॉर्ड और प्रिय माने मु आज एही वाक्यरु आगो को बढ़ी भी नै आपण मानको समय देबी चिंता करिबा पय अति सुंदर भाव आउ थे भाई पढ़े ध्यान सहित शुणु अति सुंदर वाक्य आज यही पुनरुत्थान संवाद आपण मो कौन पुनरुत्थान मो जीवन रे एते कार्य करबा दरकार 4:4 अतएव आम्भे माने बपतिस्म द्वारा समस्त कहतु आम्भे माने बपतिस्म द्वारा मरण रे ताहाको सहित समाधि प्राप्त होइअछु जेपरि ख्रीष्ट पिताको गौरव द्वारा मृत मानको मध्यरु जे प्रकार उत्थापित हेले आम्भे माने मध्य सेही प्रकार जीवनर नूतन भावरे आचरण करू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जे प्रकार केमिति बपतिस्म रे आपण माने केते जण बपतिस्म नै छ हाथ टिके देखे ओके पास्टर आगे मोर सांग हेले मध्य मु कहबी आपण मान को एमती छिंची देले कि पानी नाही ना कोन कले प्रेज द लॉर्ड बपतिस्म आम मान को सही निदर्शन दिए राइट जे जीशु जो प्रकार मृत्यु वरण कले जगतर सब पाप को बहन करी आपणकर मोर अधर्म को बहन करी मृत्यु वरण कला परे जे प्रकार ताहाकू कबर दिया गला प्रेज द लॉर्ड एक्जाक्टली सही प्रकार बपतिस्म रे आम माने सही विषय करूछु आमानकर पुराना स्वभाव पुराना विश्व पुराना आचरण पुराना कथाबार्ता पुराना चालीचलन पुराना आचार व्यवहार को सब किछि को कोन करी मृत्यु करी पाप रे मृत्यु हेई हम माने कोन करछु पानी भितरे जाउछु अब जेते बेले पानी भितरे हमें जाउछु हमारे ख्रीष्टन परी कबर सही होउछु और जेते बेले सही स्थान रु पुणी थरे पालक हमको उठांती तार अर्थ कोन ख्रीष्ट जे प्रकार तृतीय दिन रे पुनरुत्थित हेले नुआ जीवन रे आसिले गोटे नूतन जीवन को प्रवेश कले एक्जाक्टली हमने से प्रकार पुनरुत्थित होइछ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ख्रीष्टनकर जे परी हेइतिला पुनरुत्थान आमान को मध्य तार निदर्शन दिया जाई अछि आ जेते बेले माने पुनरुत्थान होउछ एठारे कोआ जाउछि सही प्रकार नूतन जीवन रे तुमे कोन कर आचरण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोर प्रिय माने आज ख्रीष्टनकर एई पुनरुत्थान दिवस रे एठारे केही भी मृत अछंती बोली मु विश्वास करू नै समस्त नूतन सृष्टि हालेलुया कारण जे माने ख्रीष्टनकर थारे अछंती से माने किए नूतन सृष्टि कारण पुरातन विषय लोप पाए अछि देख नूतन विषय प्रेज द लॉर्ड आज आपण आ मु माने परीक्षा करी देखिबा कि मो जीवन रे पुरातन विषय लोप पाइछि मु एबे मध्य कबर रे अछि ना कबर रो पूर्व रे अछि ना कबर रो मु बाहरी करी पुनरुत्थान हेछि जदि पुरातन विषय लोप पाइछि ताले मोर मिछ कहबा लोप पाइबा कथा जदि पुरातन विषय लोप पाइछि ताले मोर पाप चिंता लोप पाइबा कथा जदि मो ख्रीष्ट कोठारे पुनरुत्थित हेछि तार अर्थ मु नूतन हेइ अछि आ जदि नूतन हेइ अछि मोर आचरण नूतन हेबा दरकार न हेले ख्रीष्टंकर मृत्यु ख्रीष्टंकर कबर जिबा ख्रीष्टंकर पुणी थरे आसीबा आपनको पाए आ मो पाए वृथा हेछि प्रेज द लॉर्ड कोन लेखा होछि
जेपरि ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान होइतिला सेही प्रकार आमे माने मध्य नूतन जीवन रे कोन करू मोर प्रिय मान आज आपण को मु निजुकु एही शिक्षा देबा पई चाहिबी आमे फेरी जिबा से कलसी रे प्रभु एही विश्व गुडी को हमकु शिखेबा पई कहउछंती जे पुनरुत्थित जे आम्भे माने ख्रीष्टंक ठारे पुनरुत्थित होइतिबारु आमे कोन करिबा जगत रे माती रहिबा पुराना स्वभाव पुराना विश्व रे लागी रहिबा कारण ताहा तो आमे छाड़ी पारिबा नाही ताले जदी छाड़ी पारिबा नाही आमे पुनरुत्थित हेई नाहु प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कलसी 3 रो पढिबा टिके मु केवल प्रथम लाइन पाठ करथिली आमे द्वितीय लाइन पाठ करिबा 3 रो 1 तबे ईश्वर को दक्षिण पार्श्व रे उपविष्ट कलसी 3 रो 1 तुम्हे जेबे ख्रीष्टଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ हां देखंतु ख्रीष्टଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଛ କହିବା କି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यार अर्थ होचे हा मु पुनर्जीवित होईची मते नुआ जीवन मिलिची मोर पुराना विश्व सब लोप ख्रीष्टଙ୍କ ठारे किए उत्थित होईची जो माने वास्तव रे ताहांको पछरे बाप्तिजित होइकी चाली छथि आज केही अछंती के स्थान रे जे निजर पुराना विश्व को आज जाय धरि की बसी छथि आज पुनरुत्थान दिवस रे मु आपन मान को आह्वान करिवि पुनरुत्थान होंतु प्रभु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे पुनरुत्थित हो लेखा जाए जेबे ख्रीष्टଙ୍କ सहित पुनरुत्थित होइछ तेबे कोन करो ईश्वरଙ୍କର दक्षिण पार्श्व रे उपविष्ट ख्रीष्टଙ୍କର जे वासस्थान सेही ऊर्ध्व स्थान रो विश्व को कोन करो हालेलुया जदि आमे उत्थापित हेइछु आमे ख्रीष्टଙ୍କ सहित बसिछु ख्रीष्टଙ୍କର से वासस्थान को आमे देखिबा जे वासस्थान से प्रस्तुत करिया पई जाइछंती से कहले मु जे उठारे रहिबी तुम माने सेही स्थान रे किंतु आमे माने ए जगत रे हालेलुया स्तोत्र स्तुति गीत तो गाउछु सत किंतु ए जगत रो विश्व आमानकर आखी को कोन करूछि बांधी की धरिछि से कब्र रे मोहर मारिबा भଳି आमानकर आचरण स्वभाव विश्व अवस्था हमको बांधी की धरिछि आज आ उठिबा को देउ आज रो वाक्य प्रभु आपन को मते कहउछंती ख्रीष्ट ठारे आमे उत्थापित हेबा दरकार आउ ताहांकर से ऊर्ध्व विश्व प्रति अन्वेषण करिबा दरकार आमानकर चक्षु से आड़ को लगाइबा दरकार दुई पद पार्थिव विषय रे आसक्त न होई हां ऊर्ध्वस्थ विषय रे आसक्त हो ओके पार्थिव विश्व कोन कोन पार्थिव विश्व 24 घंटा रु आपण आ मु दिन को केते जण कर 25 घंटा अछि जेबे 9 घंटा सोउचती मते ताकर 25 घंटा अछि केते जण कर अछि 25 घंटा हाथ टिके उठा अछि कि हेले 24 घंटा रु आपणकर जीवन को आपण निजे समीक्षा कर आपण आ मु भी अछि स्थान बाबा तो नै जे मु एटे प्रचार कर जे पूरा साधु नै नै मु भी जगत रे अछि 24 घंटा मते भी दिया जाय मते 25 घंटा दिया जाय पाळको को के जानि काई आबे सब हेले ए 24 घंटा रे पार्थिव विषय रे आसक्त न होई ऊर्ध्वस्थ विषय रे कोन हो 24 घंटा रे केते घंटा ऊर्ध्वस्थ विषय आमे भाबु केते घंटा आमे प्रभु प्रभु करूछु जदि आपण गणिबा आमे तो सब दिन 8 घंटा सोउछु ए जगत रे हमर शरीर को दरकार सेटा बोली आमे सोउछु दिन को जदि 8 घंटा 365 into 8 केते घंटा आमे सोइलु कुंभकर्ण भली आमे सोइलु सेतिरे पुनी सांग साथी सेतिरे पुनी मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब कोन कोन हाथ खाली लंबा चली थाउ आखी आ निद पडु ना ब्लैंकेट भितरे मध्य मोबाइल देखा होची हो आज सेटा बिरयानी अछि चालो बिरयानी खाइ जिबा आज किना किनी करबा आज हो नुआ खाइ चालो दौड़ीबा प्रेज द लॉर्ड 24 घंटा सप्ताह को 7 दिन मास को 30 दिन वर्ष को 365 दिन आमाने को विषय आसक्त होउछो
जदि आमे पुनरुत्थित जीशु सहित पुनरुत्थित होइछु से पुनरुत्थान शक्ति जदि अनुभव करिछु हमको कोन कहउछथि प्रभु ऊर्ध्वस्त विषय आसक्त मु कहू नाही जे मोबाइल देखना कारण आपण काम न कले खाइबे कोन सब किछि हमको करबा को पड़िबो किंतु से 24 घंटा मध्य रे हमने जहाँ भी किछि करूछु भजन कर कि पान निज मन इच्छा कर एंती लेखा अछि कोन लेखा अछि एंती लेखा अछि कोटे लेखा अछि नाही तो आमे माने कि तू पढिछु कोन भजन कर कि पान कर तमर मन जोआडे टाणी नउछि छाडे सेटा कर एंती लेखा अछि कलसी 3 रो 15 16 17 18 पढ़िबे जति देखिबे कोन लेखा अछि ओणी हां ख्रीष्ट दत्त जो शांति भोग करिबा निमंते तुमे माने एक शरीर स्वरूपे आहूत होइछ ता तुम मानको हृदय रे राजत्व करू पुनी तुमे माने धन्यवाद दियो ख्रीष्टक वाक्य प्रचुर भावे तुम मानको ठारे वास करू तुमे माने परस्पर को संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा और चेतना दियो पुनी ईश्वर को उद्देश्य रे गीत स्तोत्र और आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा कृतज्ञ हृदय रे गान कर आउ वाक्य की कर्म रे तुमे माने जहा किछि कर से समस्त प्रभु यीशु को नाम रे करी ताहाको द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद दियो 17 पद कोन लेखाला वाक्य की कर्म रे जहा किछि कर प्रेज द लॉर्ड वाक्य माने कोन एटा ईश्वर को वाक्य सकाळू उठू जो पद पर्व जो कथा वार्ता हमें करूछु वाक्य की कर्म रे 24 घंटा रे आपण केतेटा शब्द कहउचंती की प्रकार कहउचंती ए जुबान को ए जीभ को की प्रकार व्यवहार करूचंती सेही विषय रे कहआ जाउछ वाक्य की कर्म रे ए पाटी कोन कोन कथा कहउची ए हाथ कोन कोन कार्य करूची ए गोड़ को जगह को जाउची ए आखि को विषय देखुची वाक्य रे की कर्म रे जहा किछि कर प्रेज द लॉर्ड ऊर्ध्वस्त विषय प्रति आसक्त है कि तार अर्थ कोन ईश्वर को बा प्रभु यीशु को नाम रे कर माने ऊर्ध्वस्त पिता ईश्वर को दक्षिण पार्श्व रे बसिथिबा उपविष्ट थिबा यीशु को उद्देश्य रे कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमाने मोर प्रिय माने आमाने भूली जाउछु आमाने ख्रिस्टियन आमाने प्रभु को लोक माने प्रभु आमान को मनोनीत करचंती उद्धार करचंती आमान को पुनरुत्थान करचंती उत्थित करचंती किंतु आमे भूली जाउछु बेले बेले ए बिना हड्डी का पहलवान को एमटी व्यवहार करूछु बिना हड्डी का पहलवान कोन जिफ हां जिफ हाड़ो नाही किंतु पूरा कंकाळ काढी देबो ए जीव को आमे की प्रकार व्यवहार करूछु जाकब 3 अध्याय को आगला जे एई जीव नै कि तुमे ईश्वर को प्रशंसा करूछ आ एई जीव नै कि तुमे भाई को कोन कहूछ तू मरी जा तू गधटा नै कि मोर प्रिय माने आज आमान को प्रभु प्रैक्टिकली शिक्षा पड़ जदि आमे पुनरुत्थित यीशुकर से शक्ति को अनुभव करिछु आमान को वाक्य की कर्म रे आमे कोन करिबा जहा किछि करिबा ईश्वर को उद्देश्य रे करिबा कारण प्रत्येक वाक्य प्रत्येक शब्द प्रत्येक कथा जो आमे कहूछु गोटे दिन कोन हबो विचार को अना जिवो माथ्यू 12:36 रे कोन लिखा जाय माथ्यू 12:36 टिके पाठ करूं किंतु हां मु तुम मानकु कहू अछि हां मनुष्य माने जे कोनोसी असार कथा कहंती विचार दिन रे से माने सेथिर उत्तर देबे एबे ना कहबे नाही सर मोर भूल हे जाइतला मते क्षमा करंतु सेटे कोन क्षमा मागिबे लेखा अछि कि विचार दिन रे कोन करिवे जहा सब कथा कहिसंती माने पार्टी जहा सब कथा कहिछि तार विचार देबा ना काम क्षमा मिल जसे मोर प्रिय माने आमे जहा किछि करू वाक्य रे हो कि कर्म रे विचार दिन रे ताहार जवाब हिसाब देबा को पड़िबो प्रेज द लॉर्ड प्रथम कोरिन्थी 10:31 बोधे आ गोटे विषय लिखा जाय अति सुंदर विषय हां तुमे माने भोजन करो कि पान करो हां अबा जहा किछि करो ईश्वर को गौरव निमंते सब करो भोजन करो कि पान करो
भोजन कौन कौन खाऊछु आमे कौन पिउछु आमे इवन इंक्लूडिंग आवर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग आमार खाइबा पीबा मध्य प्रभुकर उद्देश्य रहबा दरकार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मोर प्रिय माने मु आज एटा काहे की कहूची काहे की ना आमाने पुनरुत्थित लोक माने प्रभु आमान को ताहांकर पुनरुत्थान शक्ति रे आमान को नूतन जीवन देइछंती अनंत जीवन देइछंती लक्ष्य देइछंती गोटे उद्देश्य देइछंती पुराना स्वभाव पुराना विश्व सब कोन हे जाईछि लोप पाई जाईछि हमको नुआ हेबा को पड़िबो नूतन स्वभाव रे बढ़िबा को पड़िबो ए पुनरुत्थान दिवस रे मु आपण मान को एतिकी उत्साह देबी आह्वान करिबी जदि आमाने सेई शक्ति को जानिछु सेई शक्ति को पाइछु सेई पुनरुत्थान शक्ति रे आमाने आचरण करू आमाने जीवन काटू कारण प्रभु निजे पुनरुत्थित हेई से स्वर्ग को गले तृतीय विश्व कहू कहू म समाप्त करिबी सेई पुनरुत्थान जीशु पुनरुत्थित जीशु एई धरा पृथ्वी रे हमको जब जीवन तो देले जाबो जीवन आमान को से आमान को गोटे कर्तव्य देकी जाइछंती जो प्रकार किसी लोक आम वाक्य पाठ करूँ आसतु माथ्यू को जीवा से 28 अध्याय को जीवा माथ्यू 28 जेते बेले सेई मरियम आ सेई प्रभुंकर दासी माने आसिकी देखिले दूत मान को देखिले से माने भय कले प्रभु गोटे कार्य देकी जाइछंती आपण को आ मते सेई कार्य होचे हा जे आमानकर जीवन थाउ थाउ आमाने कोन करिबा ताहांकर साक्षी हेबा Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. माथ्यू सेई 28 अध्याय रो आमाने 4-5 टिके पाठ करिबा विशेष करी 6 पढम से एथारे नाहंती कारण से जे परी कहिथिले सेही परी उठी अछंती आसो से जेउठारे सोइथिले सेही स्थान देखो आसो से जेउठारे सोइथिले सेही स्थान देखो माने आसो आ जीसु एठारे नाहंती आ देखो आ देखिकी जाइके सुई पड़ो एति कहचंती कि ता पर कथा होची मोर कथा जे जीसु किछि दायित्व देकी जाइछंती कोन आउ तुमबे माने शीघ्र जाई ताहांको शिष्य मानकु कुह कोन देखिलो कोन अनुभव कलो सेटा अन्य मानकु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ए धरा पृथ्वी रे थिबा समय आमाने जहा भी देखिछु जहा भी चाखिछु ख्रीष्टंकर जदी कोनोसी उत्तम विषय में चाखिछु आ विशेष करी तांकर पुनरुत्थान शक्ति जदी अनुभव करिछु आमाने चुप रहिबा नाही आमाने जीवा आउ कहिबा सेति में दूत कले जाओ आउ भाई मानको प्रेरित 1:3 पद रे आमे पाठ करूछु पुनरुत्थित जीशु क्लियर इंस्ट्रक्शन देउछंती सफा सफा कहउछंती तांकर मंडली रो लोक मानको तांकर शिष्य मानको कोन कहउछंती 3 पद दी पाठ करिबा अनेक प्रमाण द्वारा सेमानक निकटरे निजको सजीव देखाइले पुनी 40 दिन पर्यंत बारंबार सेमानक दर्शन देई ईश्वरक राज्य संबंधी विषय गुडिक कहिले प्रेज द लॉर्ड पुनरुत्थित जीशु केते थोर देखा देले ना निजको चुपे कि रहले काले मते देखिले जेमति थोमा कहला एटा भूतटा हितो परा सेति पय चुपचाप होई कि रहले सेमति ना कोन लेखा जाईछि से बारंबार दर्शन देले आ बहुत बड़ जगह लेखा अछि से कबाट बंद थिला कबाट रुद्ध थिला आ सेठारे से पसी आसीले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से बारंबार देखा देले आ देखा देला परे खाली आलोचना करी के हंसी मजाक करले नाही से लेखा अछि से ईश्वरन को राज्य विषय से मान को शिक्षा दिले पुनरुत्थित जीशु आमान को शिक्षा देइछंती ईश्वरन को राज्य विषय बारंबार शिक्षा देले दर्शन देले आ ईश्वर को राज्य संबंध विश्व गुडी को सेमान को कहिले प्रतिज्ञा तो जो आत्मा ईश्वर को प्रतिज्ञा तो जो आत्मा तुम मान को ऊपर आसी नाही से पर्यंत जेरूशलेम रे अपेक्षा रे रुह आउ 1:8 रे में पढुछु किंतु पवित्र आत्मा तुम मान को ऊपर अवतीर्ण हुवते तुमबे माने शक्ति प्राप्त हेबो आउ जेरूशलेम समस्त यहूदा प्रदेश पुडी समीरण पुडी पृथ्वी रो प्रांत पर्यंत सुधा मोहर साक्षी हेबो प्रेज द लॉर्ड के कहउछ पुनरुत्थित जीशु पुणी थरे जे जीवंत जीवन पाई कि से मृत्यु आसी कि शिष्य मान को देखा दउछंती से गोटे आज्ञा देउछंती से गोटे कार्य देकी जाउछंती आज मंडली रो कार्य हैला आमाने ताहाकर साक्षी हेबा
आम जीवन में उत्तम आचरण करने सहित आम अन्य मान सम्मुखें जगत पृथ्वीर सीमा पर्यंत शेष सीमा पर्यंत ताहांकर साक्षी हेबा निमंते से आह्वान करियो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोर प्रिय माने आज आम माने से पुनरुत्थित यीशु को जदि अनुभव करिछु आमने ताहांकर आदर्श रे ताहांकर लक्ष्य स्थान को ताहांकर ऊर्ध्व स्थान को लक्ष्य करी आचरण करिबा आ जदि सेही पुनरुत्थित यीशु को जानिछु अनुभव करिछु ताहांकर आज्ञा पालन करिबा जीवन शेष पर्यंत ताहांकर मृत्यु को प्रचार करिबा ताहांकर पुनरुत्थान को प्रचार करिबा ताहांको पई साक्षी हेबा अनेकों को प्रभु को पई लाभ करिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आसो त माने छिडाबा आमे चक्कु बंद करिबा प्रार्थना करिबा प्रभु आमान को साहाय्य करंतु प्रभु आमान को स्पर्श करंतु जदि आमे पुनरुत्थित होई अछु यीशु को सहित आमे प्रवेशन करी अछु फिलिपियो 2:6 पदरे लिखा जाए जे ख्रीष्ट यीशु स्वर्ग राज्य रे वर्तमान से बसी अछंती आ तांको सहित आमान को उत्थान करी आमान को उठेई आत्मिक भाव रे तांको पार्श्व रे आमान को बसई अछंती आमाने साधारण जनता नहु आमाने साधारण लोक नहु आमान को प्रभु उत्थान करी अछंती से निजे उठिले किंतु आदर्श स्वरूप भाव रे से प्रथम जात फल हेले पुनरुत्थान प्रथम जात फल हेले किंतु से आमान को मध्य ताहांको परी पुनरुत्थानित हे नुआ जीवन रे नूतन स्वभाव रे नूतन कार्य करी आ वाक्य रे हो कि आचरण रे खाइबारे हो पीबारे हो बसिबारे हो उठिबारे हो प्रत्येक विश्व रे से पुनरुत्थित यीशुंकर स्वभाव को परिधान करी नूतन सृष्टि भाव रे आमने जगत रे आचरण करू ताहांकर साक्षी हो हालेलुया आमने प्रार्थना करिबा प्रभुकर दास पालक आज्ञा आमान को प्रार्थना रे पढ़ी देबे हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू धन्यवाद देवास वाक्य जो सुनिछु हालेलुया प्रभु को गौरव करिबा वास्तव रे से आमानकर जीवन रे एते सुंदर वाक्य देले आजिर सुंदर वाक्य जीवन सर्सी वाक्य ताहा मान को पाई उपादेय थिला ताहा आवश्यक थिला प्रभु को दासन को आमान को आ प्रभु व्यवहार कले ताकू आमान को गहन रे रखी सेति पय हम प्रभु को वाक्यर आओ जो विषय हम सुनिछु ताकू समीक्षा करू करू निज जीवन को समर्पण करिबा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद दोछु प्रभु तुम प्रशंसा करूछु प्रभु तुम जीवंत वाक्य तुम्हें स्वयं तुम से दास को मुख दे कथा कहिछु प्रभु ताहा मान को पाई आवश्यक थिला प्रभु ताहा मान को पाई प्रयोज्य थिला प्रभु हालेलुया प्रभु तुम्हें आओ वास्तव रे आमान को तुम्हें आओ ताहा जणैछो हमरे कोन हेबा दरकार आमे जदि वास्तव रे तुम सहित उत्थित होइछु ताहले आमे प्रभु से ऊर्ध्व स्थान प्रति आसक्त हेबा दरकार आ प्रभु आमे साक्षी हेबा दरकार प्रभु आज आमान को तुम्हें एक कथा कहउछो तुम्हें आमान को आह्वान दउछो जे अनंत जीवन रो अधिकारी हेबा पाई हालेलुया तुम पछरे चलीबा पाई प्रभु अनेक शास्त्रांश द्वारा तुम्हें आमान को तुम दासों को दे कथा कहिलो प्रभु वास्तव रे आज आमे पुनरुत्थित जदि हेइछु ताले निश्चय आमे प्रभु को संग रे गमन करिबो प्रभु को प्रति संपूर्ण आसक्तर जीवन काटिबो प्रभु को ठारे सर्वदा वास करिबो हालेलुया जदि आमे जगत रे अछु तथापि आमे जे स्वर्गर प्रजा एक कथा आमे मने रखिबो हालेलुया प्रभु तुम नाम रो धन्य हो तुम से प्रिय दासों को पाए धन्यवाद दूछु सुंदर जीवंत वाक्य पाए धन्यवाद दूछु प्रभु आमान को धैर्य देलो आ प्रभु आरंभ रु शेष पर्यंत तुमर वाक्य दे कथा कहू कहू आमान को आशीर्वाद करिछो एति पाए विश्वास कर धन्यवाद दूछु आज पुनरुत्थान दिन आज आमान को पाई को मंगल आशीर्वाद रो दिन हेछि प्रभु आमे संपूर्ण तुम निकट रे प्रभु गृहीत होइछु आज उपासना तुम्हें ग्रहण करिछो आमे धन्यवाद दूछु सब गौरव तुमको दे तुम से प्रिय दास परिवार तांगर सेवा कार्य तांगर समस्त लक्ष्य उद्देश्य को मध्य तुम पुण्य पात्र रूप तुम्हें आशीर्वाद करो आउ बाहुल्य भाव रे विभिन्न स्थान मान करे विभिन्न लोक मान को गहन रे प्रभु तुम सेवा रे तुम्हें तांको आउ शक्तिर सहित व्यवहार करो गौरव महिमा पूजा प्रशंसा तुम्हारी यीशु का नाम रे मांगछु हालेलुया
ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ଏକ ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ଏକ ଉପାଦେୟ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଆମେ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନହି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେବ। ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରଖିକି ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଯେହେତୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ, ପଥ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବଢ଼େଇଲା। ସେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧିଦାତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଉ ଅମିତା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷାର ସହିତ ଉପାସନା ସମାପ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନରେ ବାପା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲ। ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବାପା ତୁମେ ଯାହା ପ୍ରଯୋଜ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ आत्मिक खाद्य जोगे परितृप्त कर धन्यवाद करुचु परमेश्वर पिता प्रत्येक जीवन रे बापा तुमरी प्रभु से चिन्हट देखा जाओ बोले हमें प्रार्थना करुचु प्रभु तुम्हें प्रभु ताक जीवन रे पुनरुत्थान हेबार लोक माने देखंतु बोले हमें प्रार्थना करुचु ए मंडली को आहुरी अधिक भाव रे बापा तुम्हें वृद्धि कराओ आत्मिक भाव रे प्रभु नंबर्स रे मध्ये तुम्हें आहुरी बहुगुणित कराओ बोले हमें प्रार्थना करुचु तुम्हारी परिचय बापा ए जगह आहुरी अनेक जगह को जीव से हमें प्रार्थना करुचु तुमर दास और दासी जतबे जगह सेवा करुचंती ताको मध्ये बहुल भाव रे आशीर्वाद करो प्रभु तेन मान को मध्ये तुम हस्त रे देली बापा धन्यवाद करछु प्रत्येक बापा सदस्य को तुम हस्त रे देली तुमरी बापा देखैथिबा से पत्थर चलीबा पई तुम सहाय्य करो बोली प्रार्थना करी छोट प्रार्थना यीशु के नाम रे मांगिली आमेन। असंत में समस्त मिलित भाव रे प्रभु शिखित आदर्श प्रार्थना करिबा हे मान को सकृष्ट पिता नामर पवित्र मान्य हो जेपरि स्वर्ग रे सेपरि पृथ्वी रे तोर इच्छा सफल हो आज आमन पूर्ण करती आमन जेपरि अपना अपना पर क्षमा करू सेपरि हम अपराध क्षमा कर परीक्षा मन मात्र मंद रक्षा कर राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तोहर आमेन। इतोला आमन को उद्धार करता पुनरुत्थित प्रभु यीशु ख्रीष्ट कर अनुग्रह पिता ईश्वर कर असीम प्रेम पवित्र आत्मा चिरंतन शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता चेतना एवं प्रेरणा एवं पुणी अनादि अनंत काल पर्यंत अर्थात आमर त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वितीय आगमन पर्यंत एठा स्थित पुणी समग्र विश्व तुम मुद्रांकित साधु मान संगे संगे रही मंगल एवं चिर उपकार करते पिता यीशु रक्त यीशु रक्त यीशु रक्त आमेन। Praise God. Thank you. God bless you.